طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم الحمدللہ. ازوجی محفل شادی خانہ آبادی کی bientôt انشاءاللہ جموش انشاءاللہ نکاح. دولہا کا نام کیا؟ تسلیم. انشاءاللہ جموش آزنا عیدو پہ المویے اویک تسلیم انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو سلامتی عطا فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے. تو ازوجی محفل شادی خانہ آبادی شکرانے کی محفل بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ. اور نوپے آسیزے تا غوزل کت لکاز چفی کت بھائی نازیہ ایدو سو لکاز الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں محفل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکتیں اس نئے جوڑے کو عطا فرمائے. آج جمعرات بھی ہے، ازوجی شب جمعہ الحمدللہ. شب جمعہ سو برکات، شب جمعہ سو رحمت لین لط. ازوجی انشاءاللہ نو فیاسا محفل لا en même temps vous connaissez tous les jeudis moi habitué faire sa محفل tranquillité du cœur live le page. تو الحمدللہ ازوجی سا محفل اسی et en même temps محفل شادی. تو آئیے اپنی محفل کو اللہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں. Moi je suis content que nous mettons nos présences avec nous la voix aussi, alhamdulillah, ou peut assiser, ou présent avec ou physique, avec les corps. Mais il est bon si nous mettons la voix aussi dans zikr ensemble, کہ جتنے زیادہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی ہی اترے گی. لازمی سی بات. این پولیا رحمت پو دیسان میں کون دے پولیا رحمت پو پلس دیسان کون تھوا پولیا پلس رحمت پو دیسان سینو تونو پولیا انشاءاللہ عز و جل definitivement puena beaucoup Allah su rahmat pu descenda sala kazla e lo sa nouveau couple là inshallah. تو آئیے ذکر سے شروع کرتے ہیں. پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ
اللہ سب کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا مستانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا سب بولے آمین مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا
لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آئیے اس ذکر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کلام میں بھی میرے ساتھ شامل ہوں، اللہ کا ذکر بھی ہے اور پیارے آقا کی آمد کا ذکر بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جشن ولادت، اس کا ذکر بھی ہے، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درو دیوان مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا
اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم یہ سن لیں 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 سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فی موشن دا فتاوی رضویہ کہ نپا گئیں دعا جیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی یتیم پا گئیں دعا جیا یتیم وے جیا سیلوی کی سو پاپا فین انتقال کون لیچی نابالغ مسی گیٹ بھی ہیں لیچی کمزا نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو والد سو پاپا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فین انتقال آوان کنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم connaissance تو یتیم کی تعریف فٹ بیٹھتی ہے میں سلمہ پا گئیں دعا جیا respect parce que vous connaissez qui fait normalement dans nos sociétés quand nous pensons yatim qui quelque chose vient premier qui quelque chose vient dans la tête pauvre jab yatim sata pauvre jab ہے نا یعنی اس کے لیے ایک ساگریں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر اس کے لیے ایک pauvre jab یتیم سا ایتا تو غافل بھی ہیں کہ نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا جملہ بولنا اللہ اکبر سیدی اعلیٰ حضرت فن موشن دا فتاوی رضویہ پا جائز پا گئیں دعا میرا نات اسی پہ جیا 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم کیلی پہ غوت جیا اسی chaque fois moi expliquer aujourd'hui aussi moi vous expliquer parce que chaque fois différent l'audience va connaître جمون مال comprendre aller oui muntade qari abdullah chijia rasulullah yatim muntade da sonat linjia ako samo pe expliquer que no sa dur yatim la c'est un lot meaning dur vejia pel lal moti hira diamond sa veja dur اور در یتیم vejia selvi en pel کی pena so dejiam سبحان اللہ en pel unique اس کو بولتے ہیں در یتیم تو جامع پان سے ابھی پور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان سے ابھی یتیم نو فن سے ابھی در یتیم کی لی انک اسالی 100% vrai pena dejiam comme nous آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لی bien clair کہ نو پا گئیں دعا جیا اچھا نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی چی پہ دائی حلیمہ سو بکری نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چی پہ وئی بان کابغی ازوجی سی ہیں جمون لجا بکریاں چران والے او بکریاں چرانے والے سیدی اعلیٰ حضرت فنجا ساوسی پا گئیں دعا جیا
Pourtant, la vérité, l'infé à sa travail là. Mais seulement, nous pas gagner d'odio. Vous connaissez qui fait? Les bons qui vont apprendre des côtés Coran aussi. Allah ne pas content. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci fini vinda Madinatul Munawwara, alors ban sahaba ikram alayhim ridwan quand ci pe assisé ensemble avec Rasulullah, parmi là-dedans il y en a certaines ban munafiq, certaines ban juifs qui peut déclarer soi-disant musulmans, on donne non, ça m'appelle hypocrite, ça m'appelle munafiq. Alors il y en a certaines ban juifs, certaines ban munafiq qui peut assisé. Alors sahaba ikram alayhim ridwan souvent tu peux dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah. Ra'ina کی وجہ کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے. یا رسول اللہ سی ان صحابی پن کو پاؤں الو لی آنوی کی رسول اللہ غیج علی الو لی چپی جائے یا رائنا یا رسول اللہ کہ خان ان سیویس یا رسول اللہ رعایت فرمائیے غیج علی ان کو الو بن زویف بن منافق دزوت لانگاج کان او غیسلی انچی گیت او جلی رائنا الوس رائنا سو تراجک شولی وینن لوت رائنا ویجیا رعایت کیجئے توجہ کیجئے. اے رائنا ویجیا بکریوں کا چرواہا, رائنا کی وجہ ہمارا چرواہا, رائنا ہمارا چرواہا. چرواہا سمجھتے ہیں بیاجے نو بیاجے الو بان زویف پاغس پریچی پہ غیسلی چی پہ جا رائنا ادا زوت لے کیا کی زوت پہ جا نو پہ جالی بیاجے نو پہ جالی نو بیاجے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل لکن لے کیا اللہ عز و جل لکن بان لیتوں شو اللہ عز و جل فن دیسان آیت ایلی فن اوپش بان صحابہ پوتاں صحابہ اکرام علیہ مردوان چی پہ جیا بیک بون لیتوں شو زوت لیتوں شو پاچی مووے معاذ اللہ کان صحابی پہ جیا رائنا سو لیتوں شو بون میں ساوسی اللہ فن اوپشے. اللہ عز و جل فن دیسان آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا او بان سیلوی کی نا ایمان پا جیا رائنا آغت جیا رائنا وقول انظرنا واسمعوا او کنٹرے کی بزن جیا جا انظرنا یا رسول اللہ گت کتنو یا رسول اللہ مت او غگا مبارک کتنو یا رسول اللہ انظرنا واسمعوا انظرنا گتنو اکتنو یا رسول اللہ. یہ بولو رائنا مت بولو پوتا رائنا سو میننگ چی بون زت لیتانشان اسی چی بون لولا اللہ عز و جل فن اوپش بن صحابہ پوجیا سا پاس کی چینا دیجم میننگ لادا تو لو سا بان غیزوں لا بن علماء فن اوپشے کہ او بیزیں پانس بییں آوان کوزے پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیزیں پانس بییں پاکا پاو کی پاگئی کما او کوز pour ou camarade ou cause même façon causer avec pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dommage malheureusement azojizou et najimun comme ça dans nos sociétés de tout vinjaou Muhammad fin jiasa Muhammad fin fiasa Allahu Akbar to camarade ça comme ça to causer à cause ça besoin d'un adab besoin d'un respect Sayyiduna Muhammadur Rasulullah au moins en sallallahu alayhi wa sallam zanjiya نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا نو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا. یہ ہے ادب. الحمدللہ دا اہل السنہ والجماعہ فن موتر نوسا کالیتے ادب میں لزت پلاسو پات ہوئے لی شاگرینا زت کوز پروفیٹ سو کوزے پاگئی گما پہ کوز سو کماغت سو کوزے تو اللہ عز و جل پاک ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ فن اوپیشے دا قرآن. تو یہاں جو در یتیم کہا گیا ہے یہ یتیم نہیں کہا حضور کو پاپی جا یتیم کلین یتیم نو در یتیم سے تجا این پیل انیک کی پینا کما لی دے جیم. اب اس شعر کو دوبارہ پڑھیں اور میرے ساتھ سنیں. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم 12 ربیع اول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت
خلق عظیم مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو۔ آئیے اس کلام میں بھی میرے ساتھ محبت سے شامل ہو جائیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا طلبی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک وہ داون گرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یا برانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کیفے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ولادت کیفے اب زکوتا لنوینی لنفیا سو تھاوائی لنفینی آلے ان کے کیسا بنانے جس کا لیا اوپے میں تلالیمی ہے
Jusqu'à où peut mettre pavillon, jusqu'à où peut couille manger, où peut partager, où peut faire tout qualité de contentement. Qui raison, bhai? Allahu Akbar. Première raison, c'est nous comptons nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est raison, normalement, c'est qui première raison, qui nous comptons nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, une autre affaire nous peut attirer l'attention aujourd'hui. Vous connaissez jour Qiyamah? Pas facile ça. Beaucoup difficile ça. Jour Qiyamah, il n'est pas pour 24 heures, il n'est pas pour 12 heures. Soleil pour là. Et il est pour trop fort. Il n'est pas comme aujourd'hui, sous ce soleil 50 degrés, 54 degrés maximum, non. Soleil pour la même là. D'après un riwayat, un pic, un corps. Et d'après un riwayat, un mille, un corps. Au terre, là. Et aujourd'hui, soleil sur les deux côtés de dunia. Jour Qiyamah, soleil sur face. Plus fort. Aujourd'hui, la terre, mati. Jour Qiyamah, il pour une cuivre. Et vous connaissez cuivre, comment il vient chaud vite, vite. Comment on met le soleil un petit cuivre là. Ou pas qu'à attraper ça comme un carreau. Alors, sa qualité de difficulté, jour Qiyamah. Et pas un jour, des jours, 50 000 bananes sur un jour. Allahu Akbar. Ça, c'est un naqsha qui, dans un hadith, fin mentionné, jour Qiyamah, comment pour être. Aujourd'hui, quand vous payez un chalet, vous payez un show, ou quand vous mettez un soulier qui, ou les pieds pas brûlés, là-bas, peine un soulier, pieds ni, tout ni, peine à linge, peine à noyer, peine à. Allahu Akbar. Sa qualité de difficulté, 25 000 bananes pour passer comme ça même. Pas pour arriver noyer, parce que si pour le salaire, peut passer difficulté là. Jusqu'à ça, Jimoun pour dire, oh Allah, si tu es là pour mettre nous dans Jahannam, mettez. Mais tiens-nous depuis là-dedans seulement. Tellement jour Qiyamah là, c'est difficile. Qu'ils ont pour d'accord pour aller dans Jahannam, il y a une fois, nous change place là, ça là trop difficile. 25 000 bananes. Léala, vous pour gagner une idée. Léala, vous pour gagner une idée. Qui fait nous parler de ban Nabi. Capable aujourd'hui, ban Nabi capable de faire quelque chose. Capable Nabi pour aller cause avec Allah Azza wa Jal. Léala, Allah Azza wa Jal, t'amine sa jour Qiyamah là. Il commence à faire hisab kitab asté. Il commence à faire jugement. Il commence à faire hisab kitab. Alors, vous pour aller devant Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Et je tout pour faire, comme on peut dire, je tout, c'est depuis Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à dernier Jimoun qui peut exister sur la terre. Pas parce que religion, c'est musulman qui peut aller, non. N'importe qui religion, n'importe qui Jimoun, n'importe qui croyance, tout Jimoun qui est présent là-bas, jour Qiyamah, je tout pour aller dans Barga. Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, Anta Safiyullah, Anta Khalifatullah, oh Adam, oh Safiyullah, oh Adam, oh Khalifa, Allah so Khalifa. Allah Azza wa Jal fin créé au premier Abul Bashar tout Jimoun zo bap ou même Dieu Allah Azza wa Jal t'amine sa difficulté là comment se faire hisab kitab Adam alayhi salatu wassalam pour répondre idhabu ila ghayri al-koten l'autre moi non il n'est pas pour dire que oui moi pour faire quelque chose non al-koten l'autre pour al-kot Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت داؤد حضرت combien نبی nous pour trouver jour Qiyamah nous pour aller devant tout et nous pour faire autres éloges avant aujourd'hui ena jimoun quand on fait éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je trouve ça pas bon jour Qiyamah pour faire éloge pas juste pour Rasulullah pour tout nabi pour faire éloge en parrain pour faire natrani là-bas محفل نعت ہو رہی ہوگی pour aller devant chaque nabi pour faire son éloge نعت qui était ça pas ça même ça pour faire éloge pour un nabi mais jour Qiyamah pour faire éloge chaque nabi devant lui l'ola nabi pour dire idhabu ila ghayri al-kotan l'autre là quand pour arrive tout Sayyidina Isa alayhi salam avant dernier prophète Isa alayhi salam alors Isa alayhi salatu wassalam li pas pour dire idhabu ila ghayri Al-Koten, l'autre, non, li puja Al-Kot, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Li capable faire quelque chose aujourd'hui. Pena deuxième. Li tout seul. C'est li qui capable faire quelque chose aujourd'hui. Al-Kot li. Asta tout jimun pour vinda barga Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pour faire son éloge.
آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو ان کا باپ بھی مانے گا، قیامت میں تو سب مانیں گے. زتوپو مانو، زتوپو تھوف شان رسول اللہ، زتوپو تھوف نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو شان سو کالیتے کی نا اللہ عز و جل کی دن لی. اللہ کانو پوال دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا نو آقا پا پوجا اذهبوا الى غیری آل کو تین لت نو آقا پوجا انا لہا انا صاحبکم انا لہا انا صاحبکم مواسا موممسا مومم بوفیا اتان للا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوفیا ان سجدہ سا کالیتے سجدہ نو آقا بوفیا سا کالیتے لونگ سجدہ اس سا کالیتے حمد نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پو فیا الوج پو اللہ عز و جل دا سا سجدہ لا دا حدیث فن موشنے کی جامع این پیسن پن فن فیا ساکالیت حمد لا کی رسول اللہ پو فیا جو قیامت ساکالیت حمد نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پو فیا پو اللہ عز و جل جس کا کی اللہ عز و جل پوجا ارفع رأسک یا محمد اللہ عز و جل پوجا لیو لاتت او محمد لیو لاتت دماؤ دے سیکی تو دماؤ دے ازو جی پو دنتوا نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پو دمان شفاعت پسو امت سبحان اللہ لیلا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پو فیا شفاعت پریمیے لی پو ویلا پو شفاعت لیلا پو اینا بان لیزو جمون اسی پو فیا شفاعت عالم اسی پو فیا شفاعت شہید اسی پو فیا شفاعت حافظ اسی پو فیا شفاعت اس کمسا بکو پو اینا شفاعت سو دروازہ پو فیا سلمہ پریمیے لاپو شفاعت کبرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پو فیا لاپوت لیلا جیفی کلتے قیامت اسی پو پاسے لیلا انشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا تھوکل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپو غود دا جنت انشاءاللہ نپا بیزا کونتا استے مغے پوزو کشتوں نپا بیزا کونتا کہ ان ساکالیتے نبی اللہ عز و جل فندن نپا بیزا فیا کونتا اتما اللہ اکبر سے کی لا اسی پاپے غود فیا کونتا اتما تو پھر اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کینو کا باپ جیا ہم تو خوشی کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہی بات یہاں پر اعلی حضرت صفیہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کلام سا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیں گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Vous faire lire درود پاک لی après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک سو دیں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغل مبارک کنسینا درود شریف سیلوی کی پونوائی 50 fois درود پاک لو moi pas jou قیامت مبوفیا مصافحہ avec sa personne là. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. Manchia frère, et c'est en islam comment mon dia au commencement qui me peut assiser dans la case mariage by Nazia Haji Nazia Idou so chifi alhamdulillah azna pe al moye bientôt inshallah dimanche. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ویس و رحمت برکت لو سا nouveau couple là taslim avec azna Allah azza wa jal donne toute longue la vie avec bonne santé avec bonne action et tout ça ban dua qui nous peut demander et nous peut demander Allah azza wa jal accepter ça ban dua d'azot haq amin. Et mo pe assise dans la case chifi et comme mo ci dia continue ça des mahfil qui mun fait hier et avant hier coïncidence qui ça aussi ci dans la case moyaz et tous les deux côtés la case chifi. Alors mon faire un bayan qui mon commencé avant hier mon continue hier mon pour terminer aujourd'hui inchallah. So même bayan qui mon peut continuer un extra joli ban nasihat qui un tabi'i buzurg tabi'i veut dire celui qui fait une sohbat ban sahaba. Alors 1400 1300 bananes de cela un tabi'i buzurg so chifi quand tu peux almoyer alors sa tabi'iyya rahmatullahi ta'ala alayha sa chifila so maman faire quelques ban joli nasihat avec sa chifila. Alors ça même qui m'ont amené et a 10 nasihat m'ont réussi arrive là jusqu'à 6 hier aujourd'hui m'ont pour terminer jusqu'à 10. Moi espérer inchallah ça message là spécialement pour Azna mais généralement pour tout ban c'est en islam qui peut nous et en même temps pour un ban message important avec ban miché aussi inchallah définitivement. Donc ça un bouquet me peut mettre devant vous un madani guldasta et na plusieurs ban madani pool là-dedans mais inchallah les pour rendre ou service. Un petit résumé de ça 6 nasihat qui m'ont fini faire dans ça des bayan là un petit résumé m'ont fini donner l'ichidia beta rester avec ton miché dans une situation qanaat. Qanaat veut dire qu'il t'a pas vin trop demanding. Te demander, gagne droit avec ton miché, ça, pas un problème, mais d'après son limite. Tu pas à le demander plus qu'il se limite pas, mettre-lui dans difficulté. Alors, ça, c'est qanaat, veut dire, c'est qu'il y en a, mon content, là. Ça appelle qanaat. Et ça, nous demandons avec Allah Azza wa Jal, qui Allah donne nous tout, ça, quelque chose qui appelle qanaat. Dis amin. Parce que souvent, des fois, jalousie, qui fait lui prendre naissance. Jalousie, main raison si nous guette bien quand un djimoun li pena qanaat li pas d'accord c'est qu'il y en a li pe guette l'autre djimoun qui fait li gagner sa quantité là qui fait li gagner sa qualité izzat là qui fait li gagner sa quantité l'argent là du bien là qui fait li ena ça qui fait li ena sa ni'mat là qui fait moi mon pena l'aime qui li gagne jalousie. Alors jalousie li prend naissance quand un djimoun pena qanaat da solekea li pas satisfait qanaat si mo traduit dans facile mot alors il n'est pas satisfait ce qu'il y a il est en colis non moi les plus ça. Alors ça même qui pour dire spécialement pour chifila aussi fin dire sa maman là fin dire nasihat qui ou beta to pe al da nouveau la case alors to miché ce qui est là razi là-dedans même to satisfait là-dedans même ce qu'il y a to content là-dedans même pas al faire trop beaucoup de demandes qui to al pousli vers travail haram qu'il y a de l'argent haram pour al faire accomplir to ban wish. Alors ऐसा नहीं होना चाहिए. Deuxième affaire l'étudier qui quand Michela cause avec toi to écoute-lui avec attention to donne-lui l'importance. Quand il cause en toi, te donne-lui l'importance. Troisième, c'est qu'il étudie avec quatrième, c'est qu'il étudie qui prend compte ton miché son néné et prend compte ton miché son ligier. Qui lui peut redire par ça? C'est-à-dire que ton miché jamais pas senti
une mauvaise odeur avec toi, ton monsieur n'est pas senti pis avec toi, et ton monsieur, quand il guette toi, Ligier, comment tu prends compte? Quand monsieur guette toi, alors il est content. C'est-à-dire, tu as besoin de rester habillé, tu as besoin de rester parfumé d'une façon qui te parfum pas à côté na mahram, mais spécialement pour ton monsieur, tu as besoin habillé, tu as besoin de mettre parfum, tu as besoin de rester propre, qui quand n'importe quand il guette toi, il gagne soukoun. Cinquième avec sixième, c'est qu'il dit, si tout le temps, tu prends compte ton monsieur so manger avec son lait à manger. C'est qu'il est content, tu fais ça, et dans l'air, tu donnes lui, tu pas garde-lui, trop faim, tu pas retarde-lui pour non rien. Et comment hier aussi, moi, je dis, moi, pourrais dire, aujourd'hui, moi, peux faire summary, vite, moi, peux dire, parce que torchon, une fois, ban islami, ben, penser, ban madame, une fois, penser, madame, là, besoin faire tout, Michel, besoin croiser la main, assise, besoin passe commande, ça. Non, moi, peux dire loin de là, normalement, parce que moi, peux assise dans la case, madame, la case tifi, à cause ça, mon péco, ça va nasihat là. Sinon, définitivement, les sunnat qui Miché aussi fait son travail, la case. Les donne coup de main, madame, pour faire travail, nettoyer, couille, bouillir, tout ça là, les donne coup de main, c'est sunnat et mubaraka ça. Tant qu'il est capable, maximum capacité qu'il est, maximum quantité qu'il est capable d'aider. Définitivement, nous pas pour aller dire à Miché, que tu as besoin, de couille, trois lait à manger, après tu as besoin de travail aussi, comment il est capable de faire? Il n'est pas out of capacity. Alors non, d'après son capacité, s'il est capable de donner son madame coup de main dans la cuisine, il est capable de donner coup de main son madame dans le travail la case, tout ça, les sunnat, ça, s'il est pour faire l'intention sunnat, Inch'Allah Azza wa Jal, ici, il est pour gagner son ajar. Alors, ça, c'est 6, c'est qui m'ont déjà fin faire. Alors, on vient le 7e. Avec 8e, après 9e, 10e, on termine la même. Là, Inch'Allah Azza wa Jal, nous débuter, nous pour faire zikr, la dua, là, nous débuter, nous pour faire salatu salam, Inch'Allah. Alors, 7e, c'est qu'il finit dire, dit, bêta, tout le temps, te donne l'importance, te micher sur la famille. Te micher sur la famille. Donne-lui l'importance. Qui veut dire l'importance? Qui peut redire l'importance? Qui jamais pas critique ton miché soban la famille devant lui. Parce que ça quelque chose là, il peut créer une distance entre toi avec ton miché. Il est capable miché là quand peut tendre une bouraille de sur la famille de tes paroles avec toi la langue il peut tendre sa bouraille là, il est capable de sourire. Il est capable en colère aussi, mais il est un moment capable de sourire, il reste tranquille, il n'est pas dire non rien. Mais pas dire non rien, pas veut dire non rien. Capable de pas dire non rien, mais seulement les qui est là. Regarde ça, comment il critique ma famille, comment il critique mon sœur, comment il critique mon maman, comment il peut cause pour mon papa, comment il peut cause pour mon sœur. Donc ça, il crée une distance qui ou pas pour sentir, ou pas pour trouver. Après, ou pour pleurer, ou pour dire mon monsieur pas content moi. Mais vous connaissez qui on fait? Qui qualité causer piquer on cause pour son maman, qui qualité causer on cause pour son sœur, qui qualité causer on cause pour la famille. Alors ça définitivement son maman ça, son papa ça. Li pouena sa mohabbat là dans lequel il est content oui, mais seulement li ena sa mohabbat la maman dans lequel non. Li ena sa mohabbat papa, li ena sa mohabbat sœur dans lequel si ou pour cause mauvais pour son sœur. Si ou pour cause mauvais pour son maman, mauvais pour son papa ou bien n'importe qui famille ou pour cause mauvais, mais définitivement, il pour avoir sa distance là. Il pour avoir sa diminution, mahabbat dans son cœur. Doucement, il pour diminuer. Ou pas pour sentir, ou pas pour trouver, mais il pour commencer à diminuer. Donc ça, c'est un extra important nasihat qui sa maman fait faire, qui bêta jamais to pas critique, to micher sur la famille, au contraire, to donne l'importance. Astea en tigit mo atia mo bansea en islam zut l'attention. Et na fois nous bansea en islam zut tanen molana zut tanen causerie zut tanen hadith zut tanen celle qui madame li pas obligatoire le madame qui li occupe belle-mère. Li pas wajib le madame qui li occupe beau-père. Li pas wajib le madame qui li occupe banjimoun dans la case son michier. Li wajib juste pour occupe son michier. Et ça li 100% vrai hein. Mon père dire li comme ça. Quand on cause wajib, ça même qui est wajib. Lo en madame, les wajib qui lui occupe son michier. Les pas wajib qui lui occupe son belle-mère. Les pas wajib qui lui occupe son beau-père. D'après Shariat, les comme ça. Alors, une fois qu'on nous banse en islam, tant zis ça, je dis, moi,
wo izot point o pe como pala be mo papu o kibzot mo papu getzot mo fe noie parce que shariat ko ba be fe ma wajib be ki mukaslate ta vexot mo getzis mo mishie no Allahu akbar ukone ina antik shows ki apel wajib ki shariat pan fe wajib shariat fin fe an ihsan lo ki li pan fe wajib selma shariat fin deman u ki antik shows ki apel akhlaq antik shows ki apel manier antik shows ki apel muasharat alors quand on peut rester ensemble avec ou belle-mère ou bien ou pas peut rester ensemble aussi quand on peut joindre lui ou peut joindre beau-père belle-mère n'importe quand alors ou ena en haq ou michelo alors ou jannat d'après hadith pak hier muझे fini cette hadith là कि madame so jannat se so michie si michie razi madame la jannati si michela pa razi madame la pena jannat ko même li fait namaz li fait hajj li fait zakat li dan god roza si michie razi alhamdulillah sa madame la si ena mokma usi da sa ibadat la pa barakat sa michie razi avec lui Allah azza wa jal budun li jannat inshallah to ou jannat ou michie mais est-ce qui ou pas connaît ou jannat so jannat c'est-à-dire ou michie so jannat c'est so maman comment ou capable refuse en madame qui ou jannat so jannat sa ou michie so jannat trouve en bas les pieds so maman alors si michie pe jaou là mo pour cause avec un chigit ban michie aussi qui pas al force ou madame pour faire trop beaucoup si capable ou get un travailler si capable en quelque chose ou d'une facilité ou madame aussi pas al comme dit créole comme on dit pas al tia so ji aster que non toi même tu besoin faire tout quelque chose pour mon maman pour mon papa oui maximum c'est qu'il est capable de faire vous connaissez mon père déjà depuis 3 jours mon père servir ce proverbe créole là mon pourrait servir tape de la main faire son mon pourrait dire tape de la main faire son si Michel là peut tia so ji comme dit cause il peut tia so ji non toi même tu besoin faire ça aussi pas bon Michel besoin d'un coup de main là-dedans. Mais si madame là peut trop mettre oh yeah, il dit non, mon pas pour faire non rien, pas wajib le moi. Ça aussi il pas bon. Tape de la même façon. Un tigit madame vient devant, un tigit Michel vient devant. Michel aussi d'un coup de main, madame aussi d'un coup de main. 1000 बांट कर घर चलाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ça la case li pour vin jannat inshallah. Et si chacun pour garde ça que non, mon pas pour faire, pena condition pas ci faire condition avant moyen pena da shariat pena da din pandia moisa pena droit alors ça si vous pour faire sa qualité regardant là to ena possibilité la case li pas pour tordre pour casser nous pas souhaiter mais normalement li comme ça dans nos sociétés li pas tordre pour casser sa qualité la case là parce que tout dia ou michie sur lequel il attaché avec son maman li content son maman li pas pour supporter ça li pas pour content ça qui vous peut refuser faire une tasse d'ité pour son maman. Les pas pour content ça qui un petit travail Michel a fini quand tu peux tiens mon manger alors tiens mon maman se manger aussi mettre le sur la table ça aussi ou dire non pas mon maman ça moi pas pour faire ça moi fais toi si tu as envie तो rappelle bien कि ça ou पे comme dit Urdu comme on dit अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना ou même ou पे coupe ou les pieds ou même ou पे faire ujito alors pas faire ça tant qu'il est capable ou faire avec une intention savable que inshallah si mo pe occupe mo belle-mère mo pe occupe mo beau-père mo pe occupe mo miché sur la famille mo pour gagner savab pas pour alda de l'eau ça Allah azza wa jal pour retourner ça ajar là inshallah si vous peut faire avec bon l'intention savab vous peut gagner inshallah et en même temps où la case peut venir jannat inshallah तो ça c'est une jolie nasihat qui fin fait ici sur maman l'inja to miché sur la famille to besoin donner l'importance et en même temps jamais to pas critiquer. Et deuxième, c'est-à-dire huitième, c'est qu'il fait nasihat fin faire qui tout le temps fait hifazat to michier so du bien, so l'argent et so la case. C'est-à-dire quand ton michier pas là, toi tu dans la case, alors tu fais so hifazat. Tu pas faire un malhonnête dans so l'argent, tu pas faire un malhonnête dans so la case, dans son non, faire so hifazat. ये हिफाजत करने का दिया. Neuvième avec dixième, là मुतयमीन लोला. une jolie nasihat encore neuvième là bêta jamais pas dévoile secret to michier devant un lot de monde Allahu Akbar azoji si nous guette bien dans nos sociétés et a beaucoup de problèmes peut venir le ça affaire là comment gain un petit khatpat entre michier madame tout de suite madame trappe téléphone Lisson Paul Pierre
Zak. سمجھ رہے ہیں آپ؟ Die kapab niapot kisan là. Mais quand un michier madame peut gagner un problème, les chibizans résoudent entre eux même. Allah Azza wa Jal fin dia da Quran libasul lakum wa libasul lakum wa antum libasul lahun. اللہ عز و جل فنجا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. الو لباس کی وجہ لینز الو سی en l'exemple juste pour faire ou comprendre mon pédia mon met un jubba l'homo là mon met un linge l'homo là l'homo l'estomac en l'exemple ça que l'homo l'estomac il a un gros tasse noir vilain. Est-ce que vous pouvez trouver là? Non, ça jubba là, ça linge là fait une cachette. Mopé na, mais moi peux donner l'exemple. Moi peux donner l'exemple que si un djimoun li a un défaut dans son écho, li a une tache noire, li a un eczéma, li a n'importe qui affaire qui paraît vilain. Seulement comment li met linge là, li pas cacher sa bande défaut là. Even ou debout devant la glace aussi ou pas vous trouver tant qu'il ou pas tient sa linge là. Allahu Akbar, Coran peut donner ça l'exemple là. Comme ça même une madame jamais pas besoin dévoile Miché so ban causé devant un autre djimoun. Et comme ça même pour Miché aussi pareil. Miché aussi pas dévoile madame son défaut. Li si li pas al devant mon madame li comme ça, mon madame li comme ça, li raconter avec tout djimoun. Non, sa qualité mariage là li pas diré. Et li pas bon aussi d'après Shariat li pas bon aussi. Alors, moi peux redire qu'il y a une exception partout. Arriver capable, il arrive le moment, une situation qui, ma'azallah, Michela peut faire plus qu'il besoin même, il peut battre, il peut faire zulm, il peut faire tout ça là. Là aussi, madame là dit non, tu dis pas dire personne reste tranquille, moi pas pour dire. Non, tout quelque chose est sur limite. Mais quand on dépasse limite, besoin trouve sa solution. Mais on peut dire tout petites affaires. Fin un petit problème dans la case, un petit craquement dans la case. Tout de suite, madame là finit raconte les sons son maman, les sons son sœur, les sons son intel, les finit raconte toutes les affaires. Donc on est l'indiama comme ça, l'indiama comme ça. À celle l'autre côté aussi, une fois gagné ça software update. Comment dire? Ben là faire ce software update. Je dis tu besoin dire ça, un l'autre coup quand il fait tu fais ça hein, un l'autre coup quand il a tu dit ça, tu besoin de les quantités qui fait ton reste tranquille. Tu bête toi, tu besoin de les quantité. Alors sa qualité briefing une fois, moi pas dire partout les comme ça, mais une fois li gagner sa qualité briefing là, alors sa qualité briefing si fila peut gagner moi pas que n'importe qui s'en là maman ça c'est ça camarade ça n'importe qui s'en là, alors ça n'importe qui s'en là li était li peut casse sa fila sur la case. Li capable son maman, li capable son papa, li capable son frère, sœur, n'importe qui s'en là, mais 100% li peut casse sa fila sur la case si li peut donner sa qualité briefing là. Alors sa qualité briefing si ou connaît qu'il y a un tel donné, alors pas besoin même sonner sa bande monde là, besoin prendre compte, besoin prendre précaution. Alors là, c'est qui nasihat fin faire qui jamais pas dévoile to micher ce défaut devant un l'autre djimoun tant que shariat pas fait wajib l'autre toi. Hein, fin arriver que shariat fin fait wajib que non besoin dire même ça, à ça fin arrive le moment que limite là fin dépasser, ça nous va pas causer. Mais pour toutes ces affaires, il pas besoin et na ça. Et dernière affaire c'est qu'il fin dire कि बेटा jamais pas faire so नाफरमानी की वजह मिशेला इन fait ça ou dia non moi pas pour faire gete qui to pour faire moi pas pour faire Michela fin dia faire ça madame la fin refuse li carrément alors là get ça tabi'i buzurg rahmatullah alayhi qui lui peut dire que si tu pour faire ça c'est-à-dire tu commences dévoile ce péché devant Jimoun et tu commences faire son nafarmani alors rappelle bien que tu pas pour saper qui ça Michela li pas pour ena l'amour pour toi dans ce lequel jamais li pas pour ena l'amour li capable God ou mais li pas pour ena muhabbat pour dans ce lequel alors si vous envie qui ou Michel li ena muhabbat dans ce lequel évite ça bon travail là à ce dernier là on pourrait dire qui ban Michel aussi comme on peut dire ça bonnes affaires c'est qui nous cause c'est plus beaucoup pour bonnes affaires chifi bonnes affaires madame mais seulement ban Michel aussi ça ban nasihat mo capable dire que tous les 10 nasihat c'est qui nous cause c'est qui prend autant tous les 3 bayan vous êtes capable aller mon page écouter rewind regretter ça tous les 10 nasihat li rend service ban Michel aussi ça
Misce si misce usi e kutsali kumasfea, madam usi e kutsali kumasfea, inshallah azza wa jal pena shme ki ken kapa med desort da sala kazla. Pena shme ki ken kapa kasala kazla. No, papu ena sa inshallah. Paskien lut kalite muhabbat pu ghaji da sala kazla. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایسی محبت ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. والا متیمین الامم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فنجامہ کی پب لیا دے trois couplets سہرا انشاءاللہ. تو تسلیم نام ہے نا دولہا کا؟ تسنیم. اچھا چلے میرے بڑے بھائی کا نام بھی تسنیم تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے. ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ہمارے تسنیم بھائی کی بخشش فرمائے اور اس تسنیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. تو آئیے آزنا اور تسنیم کے لیے ایک دو شعر ہم سہرے کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. فضل مولا سے ہمارا تسنیم ہے دولہا بنا, خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا, دولہا بنا صحرا سجا. فضل مولا سے ہماری آزنا ہے دلہن بنی, خوش نما خوش رنگ یہ سر پہ اس کے ہے چادر تنی, دلہن بنی آزنا دلہن بنی آزنا دلہن بنی, دولہا بنا تسنیم دولہا بنا صحرا سجا. تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. ان پہ رنجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا, خوشیاں دکھا غم سے بچا, خوشیاں دکھا غم سے بچا کے دولہا بنا دلہن بنی, دولہا بنا دلہن بنی. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ, ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کو خوشیاں دو جہاں میں دو عطا کر کبریا, ان کو خوشیاں دو جہاں میں دو عطا کر کبریا, دولہا بنا دلہن بنی, دولہا بنا دلہن بنی. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں منع عطا, سب بولے آمین. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں منع عطا, خوبصورت نیک سیرت ہو عطا. واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا, واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا,
خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا غم سے بچا غم سے بچا کے دولہا بنا تسنیم دولہا بنا تسنیم دولہا بنا دلہن بنی آزنا دلہن بنی آزنا دلہن بنی. بڑی پیاری دعا بڑی پیاری دعا بڑی پیاری دعا. یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا. یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا. یا الہی ہے یہ عطار کے دل کی دعا. یا الہی ہے یہ ہم سب کے بھی دل کی دعا. خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا غم سے بچا غم سے بچا. مکہ دکھا مدینہ دکھا مکہ دکھا مدینہ دکھا. زمزم پیلا زمزم پیلا ہر غم سے بچا کے دولہا بنا تسنیم دولہا بنا تسنیم دولہا بنا دلہن بنی آزنا دلہن بنی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Un elan, alhamdulillah, où connaît Dawat Islami tous les vendredis, habitué faire ijtima dans 3 places. Dans Maurice, il fait 3 places, Dawat Islami fait ijtima, alhamdulillah. Seulement demain, c'est-à-dire le 12 septembre, vendredi, demain, un seul ijtima pour ena, Inch'Allah. Entier Maurice, Islami Bhai, pour Sochi, pour assister dans une seule place. Demain, le 12 septembre, vendredi, après Namaz Isha, il y a un seul ijtima dans Masjid Shan Rasoul, l'Espérance. L'Espérance, coach militaire. Ça, masjid là, il appelle Shan Rasoul. Masjid Shan Rasoul, l'Espérance, coach militaire. Donc, Inch'Allah, moi, je donne tout da'wat, tout ce qui peut écouter moi ici présent, tout ce qui peut guetter moi, le social media, ban islami bhai seulement. Peine à disposition pour ban seya, zis ban frère en islam, Inch'Allah. Demain, le 12 septembre, après Namaz Isha, vendredi, Inch'Allah, après Namaz Isha, un seul ijtima dans Masjid Shan Rasoul et coach militaire, l'Espérance coach militaire, Inch'Allah, moi espérer de tout pour mettre votre présence, Inch'Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala, ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. آئیے آخر میں مل کر ذکر کرتے ہیں, مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد بزرگ فنجی سلوی کے لیا سا درود پاک لا تولے جیجی اسوا اموے انفوا لیا سلامو لبتغوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جلوہ مبارک کانپو آمن لی ویسو قبر سی ایک کانپو میتلی دا قبر لی پتغوے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میتلی دا قبر اب ایک سلام مبارک سبحان اللہ. تو آپ بھی پڑھ لیں حضوری شب جمعہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاکم اللہ خیرہ. جو تو انفوا لیا سورہ فاتحہ ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما. تلاوت کلام مجید
نعت خوانی منقبت بیان صلاۃ السلام قبول فرما، کھانے پینے کا انتظام ہوگا سلام ہوگا اسے قبول فرما، غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان جنات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص مولا یہاں جتنے اسلامی بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار اعزاء اقربا چلے گئے انہیں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ دیکھنے سننے والوں کے رشتہ داروں کے حق میں بھی قبول فرما۔ ہمارے نذیر عیدو بھائی کے رشتہ داروں کے حق میں بھی قبول فرما۔ ہمارے نذیر عیدو بھائی کے گھر میں، روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ بالخصوص یہ شادی جو ہونے جا رہی ہے تسنیم اور آزنا کی، مولا اس میں خوب برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا انہیں آپس میں محبت عطا فرما، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایک دوسرے کو درگزر کرنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا، غصے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عز و جل ایک دوسرے کے غلطیاں چھپانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو نصیحتیں کی گئی اس پر عمل کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، انہیں ظالمین کے ظلم سے بچا، انہیں شرینوں کے شر سے بچا، انہیں جادوگروں کی جادوگری سے بچا، انہیں بری نظروں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا یہ دعائیں ان کے اور ہم تمام حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور مالک و مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ مولا اس وقت پاکستان میں اور کئی ممالک میں زلزلے ہیں، کہیں پر سیلاب ہیں، کئی لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، کئی لوگوں کے گھر پیسے برباد ہو گئے۔ اے مالک ان کی مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما، ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مولاي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بادشاہ الصلاۃ والسلام رب نے فرمایا کہ بادشاہ الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجلس کے اختتام کی دعا میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آمین آمین بجاہ النبی الامین جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.